Esse seminário sobre os quinidários é apresentada a disciplina de Biodiversidade Animal e Vegetal das alunas Ariana, Heloíse e Ingrid. Nós dividimos o trabalho em introdução, onde são abordadas as definições, morfologia e posição evolutiva do grupo, desenvolvimento, onde abordamos as sinapomorfias, ecologia e ciclo de vida dos quinidários, e a conclusão, que aborda os potenciais biotecnológicos dos quinidários. O filo quinidário é composto por organismos multicelulares com estruturas simples caracterizados pela presença de uma estrutura celular chamada quínida. Junto com o filo Quitenófora, eles constituem os dois primeiros grupos de Eumetazoa. Os quinidários são diblásticos, ou seja, a estrutura adulta está organizada em duas camadas celulares, a epiderme e a gastroderme, que delimitam a cavidade gastrovascular, cuja abertura funciona como boca e ânus. Além disso, eles possuem simetria radial, rede sensorial nervosa difusa, presença de células urticantes dos quinidócitos para ataque e defesa. Esses animais não possuem sistema respiratório. As trocas gasosas ocorrem na superfície corporal por meio de difusão. Em sua forma polipóide, são organismos sésseis, possuem corpo tubular com face oral dirigida para cima. O pedúnculo surge de um disco oral pedal aboral em oposição à boca. A boca ou disco oral se localiza no ápice e é envolta por anel de tentáculos. O disco pedal pode secretar um exoesqueleto quitinoso periderme. Possuem apenas uma pequena quantidade de mesogleia. Em sua forma medusoide, são organismos móveis e movem-se por contrações do corpo. Possuem forma de sino ou guarda-chuva, com o disco oral voltado para baixo, assim como os tentáculos. Possuem uma grande quantidade de mesogleia. Esses organismos são popularmente conhecidos como água-vivas, cubozoários, caravelas, anêmonas do mar, corais moles e hidras. Existem 4 classes de quinidários: hidrozoa, esquifozoa, cubozoa e antozoa. Especificamente, a classe Antozoa inclui anêmonas, corais e canetas marinhas. Essa classe é a maior classe de quinidários, com mais de 6.000 espécies conhecidas e muitos espécimes fósseis em todos os mares, mesmo em grandes profundidades. O grupo mais importante de antozoários é a subclasse Hexacorallia, que contém principalmente as anêmonas de Recife e os corais pedregosos. Os corais são animais que segregam um exoesqueleto calcário ou de matéria orgânica, ao contrário das anêmonas do mar, por exemplo. Os indivíduos adultos são pólipos individuais ou coloniais e encontram-se em todos os oceanos. Há mais de 2.000 espécies conhecidas de antozoários que formam os corais. Um recife de coral é uma colônia de antozoários que se forma a partir de um substrato rochoso durante um longo período. A deposição de carbonato de cálcio ocorre lentamente, acumulando-se e formando os recifes. A parte viva dos antozoários, no entanto, corresponde à camada superficial do recife. A estrutura dos recifes protege os peixes pequenos, as algas e os molúsculos da correnteza. O filo quinidária, o qual pertencem os quinidários, faz parte do reino Metazoa. As hipóteses filogenéticas organizam os metazoários em 4 grandes grupos. Um grupo basal radial de Metazoa, o qual inclui os poríferas, Placozoa, Quinidária e Quitenófora, e 3 grupos de bilateria, Deuterostomia, Loftrocozoa e Equidissozoa. Essa hipótese sugere que um ancestral dipoblástico deu origem aos triblásticos, enquanto, dentro dos triblásticos, um ancestral acelomado deu origem aos metazoários pseudocelomados e, finalmente, um ancestral pseudocelomado deu origem aos celomados exocérios e enterocérios. Essa hipótese, portanto, deixa clara a concepção sobre a evolução dos metazoários, de organismos menos complexos para organismos mais complexos.
Os quinidários são os primeiros animais a apresentarem uma cavidade digestiva no corpo. A presença dessa cavidade é importante evolutivamente, pois proporcionou aos animais ingerirem maiores alimentos. Também são os primeiros animais a apresentarem neurônios e quinidócitos. As diferenças entre eles e outros metazoários são a ausência de cefalização, de sistema nervoso centralizado e a ausência de sistema respiratório, excretor e circulatório. É um filo de animais exclusivamente aquáticos. Alimentam-se de partículas em suspensão na água e pequenos animais aquáticos. Obtém metabólitos via ingestão de bactérias e plâncton e via simbiose com algas dinoflageladas. A captura de presas é realizada por meio de especializadas células sensoriais e efetoras chamadas quinidócitos, localizadas na parte externa da epiderme. Cada quinidócito tem um cílio modificado chamado quinidocílio, que é armado com uma estrutura perfurante, o nematocisto. Quando estimulado mecânica ou quimicamente, o nematocisto é liberado do quinidócito e o filamento é revertido. Alguns nematocistos funcionam como arpões para imobilizar a presa. Outros arpoam a presa e injetam uma toxina paralisante. Os corais são organismos quinidários que obtêm alimento retirando-os do mar ou através da associação com algas. A retirada de alimento do mar pode acontecer pelos seus tentáculos, que capturam alguns seres presentes no plâncton marinho, ou também por um muco, que pode recobrir o corpo, no qual pequenos pedaços de alimento soltos grudam e são transportados à boca junto a ele. Já a associação com algas lhes fornece nutrição pelo material orgânico que elas produzem por fotossíntese. O sistema digestório dos quinidários é incompleto, ou seja, não existem informações específicas e a digestão ocorre intracelularmente. Pequenas partículas alimentares entram para o interior de um vacúolo alimentar localizado na célula. Enzimas digestivas passam do citoplasma para o interior do vacúolo, onde a digestão e a absorção acontecem. O material alimentar atinge o interior das células por difusão e os restos são lançados pelo vacúolo para o exterior. Além disso, ocorre de maneira extracelular e intracelular. A reprodução dos quinidários pode ocorrer de forma sexuada ou assexuada. O brotamento é seu tipo mais comum de reprodução assexuada, que é o processo de multiplicação em que não ocorre variabilidade genética. Já a reprodução sexuada é aquela que envolve a formação de gametas. Além disso, observa-se nos quinidários reprodução por alternância de gerações, em que há uma fase de pólipo assexuada e uma de medusa sexuada. Em alguns hidrozoários, por exemplo, pode-se observar pólipos dando origem a medusas por um processo assexuado. O projeto Coral Vivo analisou a desova das 3 espécies de coral cérebro do Brasil e constatou que elas ocorrem em condições muito específicas, sendo elas a hora do dia e a fase da lua, e ao mesmo tempo nas 3, mesmo que em regiões muito distantes. Os animais do filo Quinidária não possuem sistema respiratório e as trocas gasosas acontecem por meio de difusão simples. Nela, os gases difundem através das células epiteliais e destas para as mais profundas. Não apresenta sistema circulatório e as trocas de substâncias, assim como na respiração, são feitas através de difusão simples. Os cílios da gastroderme e músculos promovem o movimento dentro da cavidade gastrovascular. A sinapomorfia do grupo Anthozoa é não possuir a forma medusoide e os pólipos são mais desenvolvidos. Os corais fazem parte desse grupo e são divididos em corais pétreos e corais moles. Os pétreos são os corais verdadeiros e os recifes de corais que secretam carbonato de cálcio, formando o esqueleto calcário. Possui escleroseptos, que são estruturas laminares que auxiliam na defesa e fixação, e coralita, que é a estrutura na qual o pólipo se fixa. Por ser uma colônia, cada pólipo é chamado de zooide. Habitam águas rasas e possuem zooxantelas, que são pigmentos fotossintetizantes que, quando escapam, ocorre o branqueamento dos corais.
Já os moles são as renilas e as gorgônias, espécies obrigatoriamente coloniais que apresentam como sinapomorfia 8 tentáculos bipinnados. Possuem 8 septos completos, a região distal é chamada dentocódio e a região basal é chamada dentostela. O parênquima é a base sob qual estão os pólipos promovendo sustentação. Ele é constituído por elementos principais e acessórios. As gorgônias apresentam pólipos iguais, já as renilas apresentam polimorfismo, dividido em autozoide e sinofozoide. Como fue mencionado anteriormente, los nidarios son animales acuáticos caracterizados por presentar diversas formas morfológicas según los estados vitales, en donde dichos organismos a lo largo de la evolución han desarrollado sofisticados mecanismos químicos utilizados en la comunicación, defensa, reproducción o regulación de la homeostasis. Por su parte, muchos de los compuestos y mecanismos químicos presentes en los nidarios poseen actividades biológicas como agentes antitumorales, antibacterianos, antifúngicos, antivirales, inmunosupresores y neurotóxicos, ganando especial atención debido al potencial como herramientas farmacológicas en el campo del diagnóstico y de la terapia de varias enfermedades como lo son las infecciones, procesos inflamatorios, trastornos lipídicos y trastornos inmunomodulares. Dado esto, el descubrimiento de moléculas con actividad antimicrobiana y el desarrollo de los antibióticos han revolucionado la ciencia y la medicina. A lo largo de la evolución, las formas de vida marina han sido una fuente importante para la búsqueda de nuevos compuestos con actividad antimicrobiana, y debido a la actual necesidad de nuevos tipos de antimicrobianos para controlar patógenos multiresistentes y los nuevos agentes infecciosos emergentes, la quimiodiversidad marina es una de las alternativas más prometedoras para la búsqueda de nuevos antibióticos. Específicamente, un estudio sobre biotecnología marina dirigido por Fabio Thompson y Christine Thompson destacó el aislamiento de algunos péptidos antimicrobianos aislados no solo del veneno como comúnmente ocurre, sino también de la mesoglea, la cual es una capa gelatinosa situada entre la epidermis y la gastrodermis de las especies de este filo. Por medio de esta investigación se llegaron a diversas conclusiones, entre ellas que el péptido llamado aurelina, aislado de la mesoglea de la medusa Aurelia aurita, mostraba actividades contra bacterias gram positivas y gram negativas, como también que el aislamiento de las esticolicinas 1 y 2 de los citocolocinas formadores de poros de la anémona marina, comúnmente conocida como anémona de sol, presentaban actividades hemolítica, neura y cardiotóxica. De la misma forma, se evidenció que la secuencia de aminoácidos del aislamiento del péptido con actividad antimicrobiana Micrococcus isodeiticus a partir del tentáculo de la anemonia sulcata poseía identidad con la anemoniatoxina 2, la cual es una toxina bloqueadora de los canales de sodio pendientes de voltaje, la cual tenía doble función como toxina y como antibacteriana. El primer estudio sobre la actividad antimicrobiana de los corales fue realizado en 1958 sobre octocorales gorgonias del Caribe. En este estudio se analizaron trozos de corales de diferentes especies y se colocaron en placas que contenían agar donde se sembraron bacterias marinas. Las pruebas también fueron realizadas contra microorganismos patógenos humanos. Por medio de esta pesquisa se observó la formación de halos de inhibición alrededor de los fragmentos del coral, así como los discos de papeles que contenían extractos del coral, donde diversas especies de corales mostraron actividad antimicrobiana, entre ellos Pleusara homomaya, Pleusarella dichotoma y Pleusaropsis crassa. Adicionalmente a esto, en 1994 otro estudio también probó la actividad antimicrobiana de los octocorales encontrados en las islas de Panamá. Todos los extractos ensayados mostraron actividad contra bacterias de origen marino y no marino. Posteriormente, Jensen y colaboradores en 1996 llevaron a cabo un estudio más exhaustivo sobre los corales gorgonias del Caribe e identificaron la actividad de los extractos en 99 especies de coral contra 15 cepas de bacterias marinas probadas, incluyendo patógenos oportunistas y otras cepas aisladas de los propios corales. Sin embargo, se descubrió que los extractos orgánicos de la mayoría de los corales del Caribe carecían de una actividad antimicrobiana potente y de amplio espectro contra las bacterias del propio coral. Dado esto, según los autores, se concluyó que la inhibición del crecimiento bacteriano no sería una función ecológica primaria de los corales. Sin embargo, se demostró que la mayoría de los corales poseen la capacidad de inhibir el crecimiento de bacterias potencialmente patógenas. De otra forma, el estudio de Ritchie en 2006 se probó la mucosa de palmata sana contra patógenos potencialmente invasivos,
demostrando una inhibición del crecimiento hasta 10 veces mayor en comparación con los antimicrobianos clásicos utilizados como control. Entre las bacterias aisladas y cultivadas a partir de la mucosa del coral, el 20% mostró actividad antimicrobiana contra una o más cepas probadas, incluidos los patógenos de la enfermedad de la viruela blanca. Estos resultados sugirieron que la capa del moco del coral promueve las condiciones adecuadas para el desarrollo de comunidades microbianas beneficiosas asociadas a los corales, lo que implica una contribución microbiana a la actividad antimicrobiana descrita para el moco. Esta hipótesis fue confirmada cuando en el mismo estudio se probó el moco de los corales blanqueados contra los mismos patógenos probados anteriormente y no se evidenció ninguna inhibición del crecimiento. Por otra parte, otro potencial biotecnológico de los corales puede ser mencionado por el trabajo de investigación de los arrecifes de corales brasileños, donde dicho estudio investigó el contenido de péptidos y enzimas de veneno biológica y farmacológicamente activos de interés biotecnológico. El análisis reveló 12 familias de toxinas peptídicas y un péptido activo sobre membranas del tipo elofencina. Adicionalmente al potencial enzimático de este cnidario, se encontraron 771 actividades enzimáticas, como por ejemplo para el tratamiento de enfermedades metabólicas o la preparación de productos químicos finos, además de al menos 3 enzimas caracterizadas como multifuncionales y 694 secuencias con actividades parcialmente caracterizadas, distribuidas en 23 subclases. Este estudio demostró que el antozoo contiene varios precursores de toxinas con secuencias únicas y cientos de actividades enzimáticas potenciales que pueden ser purificadas o clonadas para su aplicación en diversas áreas de la biotecnología industrial y farmacéutica. De otro modo, según un artículo, los corales de cuerno de la especie Antilogorgia elizabeth, que crecen en los arrecifes de las Bahamas, producen un agente activo que es capaz de combatir la bacteria de la tuberculosis multiresistente. Específicamente, la molécula Erogorgiane presente en estos tipos de corales es caracterizada por ser un antibiótico, donde las pruebas iniciales de bioactividad mostraron que son adecuados para luchar contra los patógenos. Cabe mencionar que, dadas las propiedades de estos corales, los científicos de la Universidad Técnica de Múnich lograron producir biotecnológicamente un antibiótico en laboratorio, tomando como base la composición de esta especie, donde mediante este método fue factible la producción consolidada de Erogorgiano de manera más sostenible y rentable. Finalmente, para relacionar la forma de vida de los corales con los potenciales biotecnológicos, se puede ejemplificar el caso del coral Pleuxara homomaya, el cual posee unas hormonas llamadas prostaglandinas formadas por ácidos grasos que, según la dosis y el agrupamiento químico, pueden tratar desde la jaqueca hasta el cáncer. Por su parte, las prostaglandinas aisladas en este invertebrado son en sí mismas inactivas, usadas como precursores de la prostaglandina E2 o F2, que tienen poder sobre las contracciones musculares, la presión sanguínea y el sistema nervioso, por lo cual pueden llegar a funcionar como antimicrobianos o antitumorales.